بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك ونستعين نستعين اهدنا صراط الصراط الذين أنعمت المستقيم عليهم غير صراط المغضوب الذين عليهم ولا أنعمت عليهم غير الضالين. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم قل قل هو هو الله الله أحد أحد الله الله الصمد الصمد لم لم يلد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا عظيما وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك
إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح عبدك الفقير رحمتك حردي بريبادي بن وهب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافهم عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرا من حفر النيران، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم تقبل حسناته واغفر لسيئاته. اللهم تقبل حسناته واغفر لسيئاته. اللهم تقبل حسناته واغفر لسيئاته. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وأنزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم، واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعن النيران سترا وحجابا، وللصراط نورا، في الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أو إنما لا شاء الله ربنا شاء علم لا من أعرف إلا محمد الزين بلا شاء علم لا من أعرف إلا محمد شبر وصلح حوضتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، جميع الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين، خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب شاب صامت رغبت بن بن كتب العلم أبي حامد محمد بن أحمد الغزال، كتب الأحوال أبي ياسر المصامي، اسم قطب المقام سيد عبد القادر الجيلاني، اسم خليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المداني، اسم خليفته الشيخ محمد الرشاد بن عبد البنجري، وصول ما فرق الشيخ محمد بشر جميع أولياء رسول جميع مشايخنا ومعلمنا أجمعين. الله الكريم تكشف الرحمن المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Halaman 102 kah? Mana ya? Adapun kah? Oh bermula ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا القيوم أتوب إليه. وأن تعلم وتعليم والمذكر والتذكير والنفع والانتباه والاستفادة والإبادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله سمت على الهدى ودلالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وسامه سبحانه وتعالى. نسألكم يا لدرك ويا للبطن ويا للنبه ويا للنور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا لا مكان من في الحس والمعنوي لنا حاضر حلق المالف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علم في الدارين آمين. Bermula makna tauhidul af'al itu ya kah? Bermula makna tauhidul af'al itu. Nah, kita kan belajar tauhid, ilmu tauhid ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bersifat satu wujud, artinya ada. Yang kedua kidam, artinya tidak berawal atau sedia. Tuhan tuh kada berawal, mun kita berawal. Kemudian yang ketiga baqa, ya kah? Baqa itu kada berakhir, kada mati, kada fana, itu baqa kekal. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadisi, berlainan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Jadi kada sama Tuhan lawan
alam, lawan langit, lawan bumi, lawan kita tuh ada sama ya Allah belain. Yang ketiga yang kelima kah? Kelima qiyamuhu binafsihi wujud kidam baqa mukhalafatul lazim ya qiyamu ta'ala binafsihi. Nah, artinya mengurusi Allah Ta'ala semuanya itu sendirian. Bahasanya berdiri dengan sendirinya, maksudnya Tuhan tidak minta tolong, Tuhan tidak minta bantu. Jadi maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya itu maksudnya mengurusi Allah Ta'ala itu sendirian. Jadi mulai di ujung barat kehabisan burung berbunyi sampai ke ujung timur kehabisan burung berbunyi, kan ada lagi. Nah itu semuanya nang maurusinya sendirian aja, yakni Allah Subhanahu wa taala itu qiyamuhu ngarannya. Jadi adapun Tuhan di dalam masalah malaikat ya Allah, malaikat menurunkan hujan ada, mencabut nyawa ada, seakan-akan Tuhan tuh minta tolong kada. Malaikat itu pun kalau mencabut nyawa ya Allah juga menolonginya. Nah, sebabnya aja yang Allah leh. Nah, sebabnya aja. Semua Allah. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Hujan turun, Allah nurunakan, am nahnul munzilun. Nah, ya Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang bertanam itu? Ada ajar Tuhan, kami juga yang bertanam tuh. Ya Tuhan subhanahu merusinya. Yaitu qiyamuhu. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Mengurusi Allah ta'ala semuanya binafsi dengan sendirinya. Nah, jadi ada dana lain tak mengurusinya. Nah kemudian lanjut wahdaniyat. Wahdaniyat artinya asa satu. Tuhan itu satu zatnya. Kemudian satu sifatnya. Misalnya Tuhan itu bersifat kudrat. Tuhan aja nang kudrat. Nang kuasa, nang lainnya tuh lemah. Ya Allah. Nah kemudian lagi satu perbuatannya. Nah yang ini nang kita baca nih. Nah satu di dalam berbuat. Jadi nang berbuat, nang mulai di barat sampai ke timur, utara, selatan, apalagi atas, bawah, kiri, kanan, mulai A sampai Z, itu nang berbuat kejadian apapun, gerak apapun, ya kalau lah, itu semuanya adalah Allah Ta'ala. Nah itu namanya tauhid. Ada yang lain. Jadi laki kita nang kakaya itu kelakuannya segala macam Allah berataan membuat tuh. Jadi pian memandang jangan semata-mata laki aja, mandang oh ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nah jadi nang inya bakal lakuan kayak ini, kayak itu, ada lain. Jadi inya kada bisa. Laki kada bisa apa-apa. Nah, semuanya Allah. Nah ini keyakinan nih, keyakinan dia. Kada boleh kita mengatakan ada nang lain jer sedikit bisa, oh kada kawa. Nang lain sedikit kada yang bisanya. Nah, sejarah pun kada bisa, la tataharraku zaratun illa biiznillah. Kada bagarak satu zarah, tidak berbuat satu zarah apapun perbuatan itu semuanya adalah izin Allah. Nah, izin Allah. Itu yakin kita kayak itu. Nang maurusinya tadi Allah. Nang menggarakakannya semuaan Allah. Nang mendiamakannya Allah. Nang menghidupakannya semuanya adalah Allah. Nang menciptanya semuanya Allah. Kada ada nang lain lah. Nah kayak itu pandangan kita. Nah yang kita pahami nih. Kita pahami. Makanya bila orang sudah sampai ke sini, ujar Imam Ghazali, tauhidnya sampai sudah ke sini, nah pemikirannya adalah, nah bilanya sudah sampai ke sini, maka orang itu zala anhu tasakhutu wal i'tiradu. Hilang daripadanya itu marah dan menantang.
Menantang. Apa menantang tuh? Kada terima. Kada terima tuh kata-katanya 3. Kada terima tuh kata-katanya yang keluar biasanya 3. Kenapa? Ya Allah. Bagaimana ini? Nah, 2. Kenapa? Bagaimana ini? 2. Ya Allah. Lau, jikalau 3. Kenapa? Bagaimana ini? Jikalau. Itu menentang ngarannya. Jadi kada boleh orang beriman gitu. Itu namanya ujar kita kada cocok lawan Tuhan gitu tah. Kada cocok. Yang lelah kada cocok lawan Allah. Nah, lalu kita baca lah ujar sidin bermula makna tauhidul af'al. Bermula makna tauhid itu artinya esa. Af'al itu segala perbuatan. Ya Allah. Itu yaitu, nah ini ingatlah, yaitu bahwa syuhud itu apa ngarannya? Ingat. Bahwa ingat, diyakini dulu baru diingat. Akan segala, nah ya Allah, segala ini kada bertinggal lah. Nah, akan segala ini kada bertinggal. Akan segala perbuatan makhluk, sama ada makhluk tu manusia nang berbuat, bergerak, berdiam, ataupun binatang, semuanya yaitu, nah ini nih sahidnya nih, yaitu terbit daripada satu perbuatan jua, yaitu semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Dan perbuatan Allah Ta'ala itu satu jua, tiada berbilang. Nah, kada berbilang. Ada berbilang. Allah semua yang berbuat ni Allah. Kenapa yuk jadi orang tabrakan? Imba tabrakan tadi, lalu disumpahi orang supirnya. Seakan-akan supir ni nang mamatii. Itu orang nang kada bertauhid. Orang nang tadinding. Orang nang jauh lawan Tuhan. Makanya ketika malaikat Azrail nih, ya Allah, ditugaskan oleh Allah Ta'ala mencabut nyawa malaikat Azrail itu kisahnya buai keberatan sidin. Ya Allah, jangan ditugaskan aku mencabut nyawa orang, aku disumpahi orang kena. Disumpahi orang, dimusuhi orang, dicaci maki orang. Ketika orang berpacaran, mati pacarnya, sumpahinya aku. Bungol mana Azrail nih jurang, cabut nyawa pacarku. Ketikanya balaki babini, sedang rami-raminya, mati lakinya, mati bininya. Disumpahi orang ujar Azrail, kehendak aku tuh aneh. Ketika orang beranak, anak lagi sayang-sayangnya, dimatii oleh Azrail. Ujar lalu disumpahi orang Azrail. Jadi ya Allah, tugas nang lain aja mun kawa. Jangan tugas Azrail, jangan tugasku. Anda disumpahi orang, aku dimusuhi orang. Ujar Tuhan, tenang nih kam Azrail. Tenang. Kau tidak akan disumpahi orang. Karena aku ulahkan dinding nang lain. Jadi aku nang berbuat, kau sebagai tugasnya, tapi ada lagi dinding nang lain supaya ikam kada kalehatan. Aku dan Azrail lawan aku nih jatuhan kada kalehatan, kada tahu orang. Yaitu dengan sakit. Nah, sakit napa jadi mati jantung. Jantung, dasar jantung nih sakit berat artinya. Nah, yang Allah lah, kenapa dia mati? Kencing manis. Kan ada Azrail. Ada. Apalagi Tuhan kan ada. Ini orang-orang yang tadi dinding itu. Kenapa nya mati jar? Tabrakan. Bungol mana supirnya jar? Mabuk jar. Supir supaya orang. Kada Azrail kada. Ya Allah. Nah, kenapa jadinya terbakar pesawatnya jar? Wah, bungol aja pesawat lokal mang jar. Indonesia baulah lalu bisa terbakar. Coba orang Jepang artinya bola. Nah, disumpahi orang nang mengolah pesawat. Ada orang menyumpahi Azrail. Ada. Padahal nang mencabut nyawa itu adalah tugasnya dengan dasar ditulungi oleh Allah. Berarti hakikatnya juga adalah Allah juga. Allah kan ada lain. Ya Allah. Nah, jadi tergantung kita aja lagi, kita ini jauh kah lawan Tuhan kadakah? Nah,
Sampaikah pikiran kita nih ke Tuhan kadakah itu aja tak? Bila kita sampai berarti kita bertauhid. Bila kita kada sampai, nah berarti kita itu kada bertauhid. Ya kalau bila banyak mamai hidup nih, tahu mamai lah. Banyak ngomel, banyak marah, banyak kecewa, banyak galau, banyak kada terima. Nah itu tandanya orang itu ada bertauhid. Nah, tandanya orang tuh kada percaya, kada tahu lawan Allah, kada ngerti lawan Tuhan, kada ngerti. Nah kayak itu tak. Di dalam Al-Quran banyak Tuhan mencontohkan kayak itu, di antara di surah Waqiah itu ya kalau lah, apakah kalian jar Tuhan bisa menurunkan hujan, atau kalian kadang bertanam itu, atau kami yang kalau lah. Nah, itu banyak Tuhan bertanya tentang masalah-masalah itu supaya kita menjawab udah serpian ya Allah. Dasar pian mun kami hendak ya Tuhan, kami jadikan misalnya air itu asin semuanya, bisa aja juga. Cuma ada kami jadikan asin, ada kami jadikan tawar, itu kan kami semuaan. Nah itu adalah. Nah itu perlu diulang-ulang kajian yang ini nih. Kajian yang tauhidul afal nih lah diulang. Nah diulang artinya itu kan bahwasanya tadi segala ini kan dapat tinggal maksudnya ya Allah. Kalau bang ada sedikit yang ditinggal kada ada tuh, segala perbuatan makhluk sama ada manusia ataupun binatang, nah yaitu semuanya tadi terbit itu timbul datang daripada satu perbuatan jua, yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Dan perbuatan Allah Ta'ala itu satu jua tiada berbilang. Kejadian sekarang Gus Miftah ceramah madakan orang goblok penjual es ya kalau lah kada Gus Miftah kada Allah Ta'ala tuh. Allah Ta'ala hendak melihatakan orang miskin supaya jadi orang sugih. Lalu dijadikan Tuhan Gus Miftah nih bepandir kayak itu. Nah lalu tukang es wah ini miliarder sugihnya, bisa duit 200-300 semiliar, bisa duitnya umrah sekeluargaan macam-macam. Itu Tuhan semuaan. Jangan menyumpahi Gus Miftah, jangan menyumpahi siapa-siapa, jangan hidup tuh suka menyumpahi. Orang lah menyumpahi tadi dinding aja tuh. Tadi dinding gak ada tahu dibalik semua itu siapa yang berbuat. Nah dibalik semua itu kada ada lain yang berbuat tadi adalah Allah, terbit dari Allah. Nah terbit dari Allah. Kada ada yang lain artinya ujar sidin. Nah taruh dulu lah. Taruh dulu. Adapun ya kah? Adapun perbuatan segala makhluk yang berbilang nih, banyak kalau makhluk berbuat. Kita sini aja berapa orang nah? 150 ada orangnya. Macam-macam berbuat nih, ada nang kesini, nang kayak ini, ada nang mengantuk. Ya kalau lah, ada nang unggut-unggut misalnya, ada nang guring. Nah, macam-macam ada nang berpikir ke sana, berpikir ke situ. Ya kalau leh, nah itu semuaan nih sidin lah. Adapun perbuatan segala makhluk nang di sini, kanang di luar, kanang di Jakarta, kanang di manakah semuaan di yang seluruh dunia akhirat malah ya kalau lah ada nang dunia lagi semuaan itu nang berbilang nih, yaitu ujar sidin, yaitu semuanya itu adalah kenyataan perbuatan Allah Ta'ala yang asa jua. Nah semuanya tadi adalah kenyataan perbuatan Allah. Artinya semua itu adalah perbuatan Allah tauhid. Tapi tauhid yang ini di dalam hendaknya. Di dalam. Jadi jangan dikeluarkan. Di dalam. Kalau pangkenapian tak keluar, Tuhan hendak berwudu dulu jangan. Tuhan hendak berwudu artinya berwudu itu Tuhan nih. Nah itu di dalam. Tuhan hendak sembahyang dulu. Itu jangan dikeluarkan, enggak ada boleh. Tuhan hendak makan dulu, Tuhan hendak berjalan, itu enggak ada boleh. Ya Allah, cuma kita yakin semua apapun yang terjadi itu semua adalah perbuatan Allah. Nah, makanya kan ada dalam tauhid tuh la yazkurullah illallah jan. Tidak ada yang menyebut Allah tuh Allah juga. La ya'budullah illallah, tidak ada yang menyembah Allah tuh Allah juga. Ya Allah kita kan bisa.
Kita kada bisa berzikir, kada bisa bergerak, kada bisa beribadat. Yang bisa siapa? Yang bisa Allah. Nah, sehingga kan kita ini kada merasa kita itu bisa berzikir, bisa sehingga bilanya kayak itu, lalu kita tuh kada ujub, kada sombong, kada bangga. Yang kalau lah kayak itu tah. Jadi cuma jangan dikeluarkan, yang kalau lah jangan dikeluarkan. Ya nang jenar tuh tak keluar kalau, nah kada boleh dikeluarkan itu tuh ilmu di dalam itu. Nah, kita belajar boleh aja dulu belajar kayak ini kada apa-apa. Yang lah. Nah, jadi macam-macam kelakuan orang, macam-macam kelakuan laki mungkin, macam-macam kelakuan anak, macam-macam kelakuan kawan kayak ini. Itu ujar sidin semuanya kenyataan perbuatan Allah. Nanti tata dipandang. Jadi ujar orang nang sudah sampai ke sini di antaranya Rabi'atul Adawiyah, wali Allah Ta'ala. Kalau Rabi'atul Adawiyah itu terkenal. Aku nih ujar Rabi'atul Adawiyah, apa namanya bahasa kita tuh, jadi senang hidup ini, jadi aku senang karena aku hidup ini melihat perbuatan kekasihku. Jadi rami. Jadi aku beli lihat tuh Jasidin, semua ini nang kulihat perbuatan kekasihku, jadi rami. Coba orang misalnya berkasih-kasihan, lalu melihat kekasihnya berjoget, rami kalau leh. Nang dicintainya nih berjoget, modal apakah, berbuat apakah, senangnya. Nah kayak itu juga orang wali melihat segala perbuatan ini, mereka melihat semuanya perbuatan kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mudah-mudahan kau memakai kita lah, mudah-mudahan kau merasuk dan kau merasuk. Nah ada kalau nang diajarkan oleh guru sekumpul tuh ujar sidin kan, wujud artinya ada. Ini pelajaran sidin nih. Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada, mustahil Allah Ta'ala tiada, ya Allah wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 lapis langit, Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 lapis bumi, Allah Ta'ala yang telah menjadikan barang yang antara keduanya. Lalu amalannya mestilah orang-orang yang balik berakal, ya kalau lah nang kita nih, orang nang mukmin mu'taqid, orang nang beriman, nang meyakini bahwa nang mencipta langit Allah, nang mencipta bumi Allah, yang mencipta barang antara keduanya adalah Allah, bahwa ia ingat memandang kepada Allah di setiap kejadian. Bilanya melihat, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, itu jadi amalannya. Nah sampai itu mendarah daging, sehingga kita tuh kadang melihat lagi nang lain, hanya nang kita lihat, nang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah cuma dua, ya kalau kesimpulannya nih, dua tadi perbuatan tadi menyenang nyaman, Tuhan membuat syukur. Lamun inya kada nyaman, sabar, ya kah? Nah itu aja tak. Tapi syukur kepada Allah, sabar juga kepada Allah, tahan aja. Karena jar Tuhan, fa inna ma'al usri yusran, setelah sulit itu pasti ada nyaman. Setelah sulit pasti ada mudah. Setelah sulit pasti ada sulit itu pasti ada, mudah itu pasti ada. Karena semuanya tadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keimanan kita. Yang Allah lah, apakah kita tuh mampu menghadapi nang dua ini dengan sabar syukur atau kada? Itu dah. Banyak orang karena kada tahu di Tuhan, kada mengerti lawan Allah, bilanya nyamannya sombong, bilanya sakit inya apa tengahnya marah-marah, ya kah? Nah itu tuh kada tahu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah mudah-mudahan kawa ya kalau kita memakainya tuh, nah memakai. Nah kemudian lagi ujar sidin, seperti kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bikri rahimahullah ta'ala, syuhudukal fi'la minal fi'ali fi kulli syai'in wahdatul af'al. Artinya bermula pandangmu, ingatanmu itu akan perbuatan, segala perbuatan di dalam tiap-tiap sesuatu itu. Pandangmu apa? Yaitu satu perbuatan aja pandanganmu nih, satu perbuatan jua
Nah, ya ini perbuatan Allah Ta'ala dan dinamakan tauhid. Sampai situ aja. Tiap-tiap sesuatu yang yaitu satu perbuatan jua. Maksudnya perbuatan Allah itulah yang dinamakan dengan wahdatul af'al. Mudah-mudahan lah kita kawa memakai sedikit ini pelajaran, tapi ini pian menentukan ini. Bila kita kada kayak ini berarti kita syirik. Bila syirik itu dosa besar. Jadi jangan sampai kita itu menuduh ada yang lain tuh bisa berbuat, bisa macam-macam, jangan ada kayak telah. Kalau sekadar sebabnya kada apa-apa, sebabnya aja, kisahnya aja, tapi hakikatnya adalah semuanya dari Allah. Nah, mudah-mudahan tuh kau memakainya itu aja mungkinlah. Amin ya rabbal alamin. Bisiri nabi wa alin nabi wa bisiri suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عجبنا وعيب ما علمنا عنا ولا تبارك علم معنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره وبجامعة العبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Nah, diberitahukan kepada ibu-ibu lah semuanya masyarakat. Jadi nang ada anak yatim kena hari Jumat tuh suruh ke sini. Kita hendak mudah-mudahan kawat tiap bulan, tapi bulan kayaknya kan anu haul bang nih ya Allah, cuma imba datangan haul kau aja pulang menyantuni anak yatim atau orang yang kada mampu lah. Nah, bisa ke sini gini kalau pian hendak langsung menyantuni bisa, atau pian berkirim aja lawan Mama Yuli 50.000 berapa 10.000 kah berapakah ya Allah. Banyak keistimewaan kita memberi bersedekah itu, yaitu diantaranya nih nah orang nang sanang dibari ini tuh sanangnya inya itu Tuhan beriakan lawan kita. Jadi orang nang selalu bersedekah itu selalu senang. Kenapa? Karena orang dibari itu senang, maka senangnya itu dibari oleh Allah Ta'ala ke kita pulang kembalinya. Nah, itu adalah jadi nang hendak ikut bisa. Kemudian kayaknya kan ada panitianya tuh, mungkin bubuhan Haji Fauzi, bubuhannya kena kan yang membagi kadang nang modal kayak nang 10 Muharram bang lain yang kalau lah imbainya ada di situ bagi sudah selesai belikan kadang nang kayak itu kadang nang modal jari kita nang kayak kita beramalan dulu ada yang kalau lah 10 Muharram lain ini anu aja kita belajar berbagi yang Allah mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan supaya rezeki kita juga berberkah dan bertambah dengan sebab berbagi itu. Nah, silakan aja nitip dengan Mama Yuli atau siapa Mayulinya di situ. Ini anu lah langsung kan piandak ada bapak juga. Dan bagi yang ada kenalan lawan anak yatim bawa ke sinilah, suruh ke sininya. Nah, kayak itu dah. Nah, yatim atau nang orang nang kada mampu itu dah kada bapak juga, orang nang kada mampu. Kalau ada nang kada mampu bujur bang ya Allah. Mun pura-pura kada mampu kan lain juga. Jumat setelah asar jam 4:30 orang lebih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.